खुलुमबाय नमस्कार अस्सलामु अलैकुम जहार स्कटलेण्ड खौरां नायगिरिफोरनिसिम आंनि अनसायनायखौ आरो सिबिनायखौ बयनिसिमबो जासिहरग्रोनानै आरो नोंथांनिसिमबो गोजोननाय जासिग्रोहरनाय थाबाय। हय नंगौ फैबाय थानाय जे बिटिआर काउन्सिलनि जे जानो गोनां बिटिआर काउन्सिलनि जे जानो गोनां इलेक्शन सेप्टेम्बर दानाव खुंजानाय 2025 जे काउन्सिल इलेक्शन बे इलेक्शनाव गिबि खेबनि थाखाय आङो बिटिआरनि अल बिटिआर डिफारेन्टलि एबल पार्सन्स प्रटेक्शन अर्गानाइजेशननि गाहाय आफादगिरि जानानै आंनि मुङा प्रदीप कुमार मुसाहारि आं एबार गिबि खेबनि थाखाय बे इलेक्शनावहाय थोंजोङैनो पार्टीनि टिकेट मोनाबाबो उदां बिजाथि महरै एबार जोंनि मोनथायफोरखौ लानानै ससियेल वेलफेयार डिपार्टमेन्टआ जेनाखि जोंनिनो स्पेशल डिपार्टमेन्ट बे डिपार्टमेन्टआव जेसेबां डेभेलपमेन्टनि खामानिफोर फैयो दा जोंनि मानसिफ्रा माबा मोनसे अफिस बानायनायानो होन माबा मोनसे जोंनि मानसिफोरखौ नायनो हानाय क्षमतायानो होन माबा मोनसे जोंनि मानसिफ्रा जेनाखि पेन्सनफोर मोनाखै जेनाखि जोंनि मानसिफ्रा न' बां गैजायै बिना आइडियै जे न'फोरखौ होनांगौ बेफोरनिफ्राय जोङो मोनथाय 4% रिजार्भेशन जे जोंनो सरकारा थिना होदों बे थिखानाय जे पाबलोगा जे 4% रिजार्भेशन जे আমার आर्टिकल राइट्स আছে এইবিলাক আমি डाइरेक्ट उइनार হওয়ার পাছত বা देरहाखांनायनि পরে जोंनि डिपार्टमेन्टखौ लानानै जोंनि मानसिफोरखौ नायनो हानाय जे क्षमता जानो हायो बिनि थाखाय आं गोख्रोङै एबार सिन्था खालामदों मानसिफोरनि उन गिदिंनांनानै जोङो सोरजोंबा गेटनिफ्राय सोजाया सोरजोंबा हनै गाबोन जागोन संफोर जागोन काली हब पुरोही हब মানুহৰ পিছফালে আমি যেন ঘূৰিব নালাগে নিজৰ অধিকাৰ থাকতে নিজৰ অধিকাৰ যে ডিপাৰ্টমেন্ট থাকতে আমি যেন আমিও এইবাৰ সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টটো যেন দখল করার পাছত আমি যেন আমার যিমানখিনি বিটিআর অঞ্চলত দিব্যাং ভাই বনি বন্ধু সকল আছে আৰু আমার গুমা অঞ্চলত যিমানখিনি আমার দিব্যাং ভাই বনি বন্ধু দাদা সকল আছে লগত যিমানখিনি দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ আমাৰ গুমা অঞ্চলত থকা মানুহবিলাকৰ কাৰণত যেসিবাं जोंनि गुमा ओनसोलाव आइ आफा रायजो राजा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव आरो लोगोसे गरिब जे श्रेणीनि मानसिफोर बैसोरनि थाखाय आङो एबार बिटिआर इलेक्शनाव डाइरेक्ट भाग लानो नागिरदों पाब्लिकआसो भट होनानै देरहाहोयो जेनेबा जोंनि दिब्यां बिदा फंबाय आइ आफा रायजो राजा जत' गरिब श्रेणीनि बे ओनसोलाव रायजो जानाय सुबुंफोर दं हय बिपिएफआनो जा हय इउपिपिएलआनो जा हय कंग्रेसआनो जा हय माबा मोनसे राजनीति दोलोआनो जा दिनै बुंनो थाङोब्ला जों बुंब्लाथ' दा दुखु मोनगोन दा रायजोआनो गरिब श्रेणीर जे সকলে আছে এইবাৰ মানুহবিলাকে বুজি পাইছে ৰাইজৰ যিবিলাক যিমানখিনি ডাঙৰ ডাঙৰ কিবা ৰাজনীতি দল আছে নেতাবোৰ আছে এইবিলাক আমাৰ যিবিলাক দিব্যাং ভাই বনি বন্ধু সকলতো বাদ দিয়ক আমি কারবা লিডাৰৰ ওচৰত গলে তো আমাক ভিখাৰী বুলিহে ভাবি লয় হুকুবিলাক ভাল নজৰে নাচায় আমাক নিগলেক্ট কৰা নিচিনা ব্যৱহাৰ কৰে जिखार पाছত আমাক कोनेও दाम निदे खोथा जाहैबाय जोंखौ देरहाखांनानै भट लाखांनायनि परे गासिबो सुबुंफोरखौ जों बायदि सुबुंफोरखौ दाम होआ बारा माने सोरबाबा गेटनिफ्राय सोआ सोरबाबा फैसा मामा खांनो थांदों नामा बेबायदि मोनसे नोजोर लानायखौ आङो बहु लिडारफोरनि नोजोराव आं नुनो मोनदों गासै 60टासो गामि कमप्लिट जाबाय আজিলৈকে 60টামান গাঁও কমপ্লিট হৈছে আমাৰ যিমানখিনি দাদা ভাই দিব্যাং আৰু লগত আমাৰ ভাল মানুহবিলাকো আমাক সাপোর্ট কৰি আছে मोजां सुबुंफ्राबो आंखौ बिराद कपारेसन होदों वेलकाम जनायसे आमाक माने आदरनि जनायसे इहते गावे गावे आमाक मातिसे इहते प्रत्येकटा गाँवत आमाक माने मिटिं কৰিবলৈ इहते
খৰচা পাতি দি পেলাই পাব্লিকে কেতিয়াবা চাহ পানী খুৱাইছে আৰু কেতিয়াবা পানী বটল কিনি খাৱাই দিছে কেতিয়াবা তামোল পাণ গিৰছে কিন্তু আমি পইচা থাকাবিলাক দিব নালাগাখै মানে সিহঁতক মানে খৰচা পাতি নিদিয়াখৈ আমি কেম্পিংটো এনে পিৰিয়ড সিহঁতে আদৰণি জনাই পেলাই আমাক লৈ যাই আছে।